प्रथमे किसी चाउल को भल भाव धोई बतुरातु। चाउल बतुरी गला परे ताकू कुटी दियंतु नचेत ग्राइंडिंग करी सेथुरु चूना प्रस्तुत करंतु। चूना को चालुनी सहायता चलै दियंतु जेपरि चूना रे बिंडा न रहिबो। तापरे गैस ऑन करी कढ़ाई बसातु। कढ़ाई रे गुड़ दियंतु। गुड़र पाग बनातु। गुड़र पाग बनी गले सेथिरे धीरे धीरे चूना ऐड करी ताकू भल भाव मिसातु। ମୁଁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଛି ଓ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ମାରି ଦେଇଛି ଯେମିତିକି ଗୁଡ଼ ଓ ଚୂନା ପାଗ ଅଠା ହୋଇ ନ ଲାଗିଯାଏ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପାଗକୁ ପତ୍ର ଉପରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜେ ହାତରେ ତେଲ ମାରି ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗଢ଼ି ବରା ଟାଇପ୍ର ସେପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ। ତିଆରି କରିଥିବା ଆରିସା ପିଠାକୁ ତେଲରେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ହାଲକା ରଙ୍ଗ आसीगले ताको काढ़ी दियंतु एवं प्रस्तुत हो गला आमर गरम गरम एवं स्वादिष्ट आरिसा पिठा। खातु भलरे रुहंतु खुशी रुहंतु। जदि मो वीडियो भल लगिथिबो तेबे ताकू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देबे। नमस्कार।